याद रखो, जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो ये दो निशानियां भी अचानक जाहिर होने लगती हैं। यकीनन तुम्हारा ये थका हुआ दिल अल्लाह की मदद का मुंतजिर होगा कि कोई ऐसा इशारा तुम्हें जाहिर हो जो तुम्हारे इस दिल को मुतमईन कर दे कि तुम्हारी जिंदगी के रास्ते भी हमवार होने वाले हैं। तो सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे और तुम उन लोगों की बातों का गम न किया करो, क्योंकि तमाम तर गलबा अल्लाह का है और उस पर हर एक चीज अयां है। जो कुछ गुजर चुका है और जो कुछ मौजूदा चल रहा है और जो कुछ आने वाला है, वो सब उस पर रोशन है। अगर तुम्हारी जिंदगी के चंद औराक खराब हो गए हैं और तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, बेसुकून होने लगे हो, तो जान रखो कि कुछ औराक खराब होने का मतलब हरगिज ये नहीं कि पूरी कहानी खराब हो गई है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ना नहीं दिया गया। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ नहीं दिया गया और मोमिन का एतमाद असबाब दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए। और बज़ाहिर माहौल में साज़गारी के आसार नजर न आते हो, तब भी अपने रब पर पूरा पूरा भरोसा रखो। वो जब चाहे जहां से चाहे वक्त पलट दे, हालात बदल दे, और जान रखो तुम्हारे रब के लिए कोई बड़ा काम नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया याद करे कि सामने समंदर आ गया, कौम देखती है कि फिरऔन अपने लश्कर समेत आ गया है और पूरी कौम खौफजदा है। लेकिन उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जवाब आया कि नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा, वही मदद भेजेगा और भेजी गई मदद। तो यही ईमान हो तुम्हारा भी। अल्लाह फरमाता है, जहाँ कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, और जिसका ये यकीन कायम हो जाए ना, उसका जमीनों आसमान का फर्क कायम हो जाता है। और जान रखो, किसी के लिए ये जायज नहीं कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो, चाहे उसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर हावी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक अपनी सारी हाजतें और जरूरतें अपने रब से मांगे, यहाँ तक कि जूते का तस्मा भी अगर टूट जाए तो उसे अपने अल्लाह से मांगो, क्योंकि तमाम तर इख्तियारात और भलाइयाँ उस रब के हाथ में है, जिसकी निगाह अज़ल से अबद तक तमाम जमानों पर हावी है। पर मसला तब आता है जब तुम लोगों से तवक्कुल करते फिरते हो उनकी तवज्जो और एहसास की। याद रखो, लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक तुम्हें मेरा रब फरमाता है। और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों को अपना मददगार बना रखा है और उनसे उम्मीदें जोड़ रखी हैं, उसकी मिसाल उस मकड़ी जैसी है, वो भी एक घर बनाती है, मगर सबसे कमजोर घर उस मकड़ी का होता है। काश कि तुम जानते कि अल्लाह की मशीयत सारी मशीयतों पर गालिब है, और उस रब ने जो चीजें तुम्हारे लिए बनाई हैं वो खुद तुम्हें तलाश कर रही हैं। यकीन रखना, वो तुम्हें मिलकर रहेंगी, लेकिन असल में तुमने अपनी जिंदगी के सुकून के लिए हर वो चीज तलाश करके खरीदी जिसको तुमने जरूरी समझा, लेकिन ना तलाश किया तो अल्लाह का फजल। अगर अल्लाह की मदद चाहते हो ना, तो अल्लाह की अमान ढूंढो, जहाँ तुम्हारे लिए राहतों का सम्मान है। तुम अगर अल्लाह की तरफ चल कर आओगे तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। तुम अल्लाह की याद रखोगे तो वो तुम्हें याद रखेगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह से बेपरवाह होकर किसी और से मदद की उम्मीद लगाते हो तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि ये दुनियावी आसरे तुम्हारे किसी काम ना आएंगे। तुम्हारा रब ही मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं, असबाब उसके मोहताज हैं। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर यकीन है, अगर नहीं है तो तुम्हारा यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है, जराए पर है, पर अल्लाह पर नहीं है। पर तुम जान रखो कि तुम हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी में कामयाब तभी होगे जब तुम अपने दिल में एक बड़ी जगह अल्लाह को दोगे और उस पर गहरा यकीन रखोगे, तो अल्लाह भी तुम्हारे लिए बेहतरीन वसीले बनाकर तुम्हारी मदद का इंतजाम कर लेगा। तुम जानते हो कि अल्लाह की मदद के कुछ आसार ऐसे भी होते हैं जो हमें अचानक जाहिर होते हैं। अगर तुम महसूस करने लगो कि तुम्हारा दिल तहज्जुद से जुड़ गया है और सिर्फ रब से मदद की आस में है, तो ये यकीनी है कि उस रब ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। वो अपनी मदद का हर दरवाजा तुम पर बहुत जल्द खोलने वाला है, इंशाअल्लाह।
میری دعا ہے اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و مددگار ہو، آمین۔ رات کو بار بار آنکھ کھولے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم پر قسمت کھلنے والی ہے اور بہت جلد تم کامیابی پاؤ گے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گرا تو قیامت کے دن تم اس کے قرض دار ہوگے۔ جس رات تمہیں بے چینی ہو، نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں دو چیزیں ملنے والی ہیں، اول گم شدہ قیمتی چیز، دوم بے تحاشا دولت۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ اگر بے تحاشا رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں اور عزیزوں رشتہ داروں کی دعوت کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 3 نرم دل۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ پاک دیتا ہے، لوگ نہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ روٹی کا ایک خشک ٹکڑا اور یا الرزاق کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اپنا کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جس کی تربیت خراب ہو۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ یہاں وجہ سے نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں